Guys, bahog mig tilapia guys. Kao na makano sila ganyang buntag be. Oo na lang, di ba daghan man to dito? Daghan na nasa katag-katag. Ah, man na sila kaon ganina. Kaon gyapon. Langanin pa man sila be. Ano Oo man, yan sabi. Disyembre lagi ni. Disyembre. Dagko na Disyembre. Langanin pa guys, luoy man. Manguha po doon ta amig sudanon. December na po daw ni. Nakuhaan naman gud ni namo guys. Kaduhan na gud ni ko. Kaduha na. Kaming sani. Kamong sani boy? Pero na pay dagkuan ni nga nabilin pero. Yeah, luoy man. Balik na lang mi guys, luoy man ang tilapia. Balik na lang mi guys. Ala kong iro guys, o nga. Balibuong kaig na oh. Aman. Abono hoy bigi, abonohan nimo ni? Ha? Pantay kay Bunga gagmay. kuhaon man sa mga bata magkuan dire, bantay babadlong ah.